Large. Large size ate. Plain lang po. Plain. Ang ganda te. Plain. Size large Primark ang brand. Code Royal. Mine Royal. Ate Patria. Yours na ha. Patria Galera 40. Tapos Animal Ate Yeti. Ate Emily, second ka po. O, yours na to. Ate Patria Galera. Patria Galera. Ay, hindi. Ate Yeti pala. Yeti. O, next, madam. Ito yung kulay niya. Size XL. Size XL Primark. Knitted mga sisi. Ha, madam, magaganda to pag na-wear nyo. Ito, Nivea XL. Size XL. Code ako kulay. Kulay 40. Ate Nivea, yours na. Ate Emily, second ka po Nivea, chucks. Next, madam. Next tayo. Mine free. Code ng free. Bebe, next time ko na, sa ano ko nang Twipeplex. Sa next, ayusin ko muna yan. Para kulay, Nivea. Mine, Nivea, yours na Nivea. Ito, mine free na lang. Code ng free. Code ng free. Mine free ha, mine free. Code ng free. Aileen, yours na Aileen. Second Lorraine. Kasi may blue stain mga madam. Pero onti lang. Tignan nyo ma'am. Mga madam, pinapre ko kahit pwede na sa 40 pesos. Ganyan ang kaarte. Free lang niya, free. Next madam. Okay, size extra small, original Primark. Size extra small. Dalawa na to. Extra small, dalawang piraso na. Extra small to small, dalawa na Berna. 60 pesos na lang. Mine 60. Code 60. Code 60 ha. Code 60. Mine 60 ha. Mine 60. Mine 60. Code 60. Code 60. Next madam. Okay, next tayo. Workout, extra small na naman. Okay, extra small.